O kasi Hello. Rabi, talon-talon Thank yun. you. Thank you, Mami El. Nililista ko talaga ang utang ko. Char. Thank you, Ella. Mima Ella, thank you so much. Thank you. Oo, pagod talaga ako. Hey, thank you, Lay. Sana ako piki talaga. Thank you, Sis Beth. Wala, nawala. Patay. Hi, Jude. Thank you. Okay lang. Kahit pagod, maganda pa rin. Oo nga eh. Yan talaga si Aloyza. Ay, Walang pupas yarn. ganda ka, Ate Jeka. Maganda yan si Ate Jeka. Pang Miss Universe. Uy, Luna! Na, makisan dyan di karon. Palabi ka. Typing ra ba dayo, no? Lag ka. Hindi, kanina yun kasi Katawa napindot ko diha. na tumawag. Napindot ko. Nalag. Barney, thank you. Thank you, guys. 3 minutes na lang. Ay, si katawa diha. Wa ba ka gigiti kong iro. Thank you, Wala, Barney. daklas ako utang, uy. Ugma ka lang. Ako nga, galista ko eh. Alam na this. Ano? Iyo. Thank you guys ah. Thank you talaga. Yung daw sa waton. Jeje. Kung gikan si mong heart out, mas maayo. So, thank you. Thank you guys. Ay, nagka-stress yun ako. Thank you, Jeje. Sa atong biraho ng eclipse. Kapoy man type. Kakanta na yan si Aloyza. Saan na ba ka ano year? Jen, hello. Second year. Sa second year? College. Kasi mo course? College. Arms. HM. Okay. Nice. Okay lang ang ano, studies. Okay lang studies din mo. Yeah. Okay, Rajad kay tunga slawas. For the future lang, go. For the go lang. Ay, sig lutang-lutang diha, Luna. Arms, showing. Apa ni ulis tag iya, no? Sis Hope. Walang piki. Hello, Kuya Ban. Ay, Ate Ban or Kuya Ban? Sorry. Kunti na lang. 80 seconds na pala. Cyber, ako ni hatag ni Mugma Cyber. Kumakapit ka eskwelahan. Para mayo imong samad. Okay. Kung na kay time ba? Thursday. Ason si pa ba imong klase? Kuya Ernst.